En los Ramones y el Punk, sumate a Gaba Gaba Radio. Bandas nacionales e internacionales, fiestas y recomendaciones, acústicos y entrevistas. Gaba Gaba Radio con Gina Ramone. Jueves, 20 horas por Radio Arroba. ¿Querés tener la mejor cerveza artesanal en la puerta de tu casa? Bretonia, la misma cerveza que tenías en un bar, ahora con la tranquilidad y la comodidad de tu casa. Blonde, Irish, Honey, IPA y APA. Hacé tu pedido en Facebook o Instagram. Bretonia Brewery. Bretonia, una cerveza digna de reyes. Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Sentí que desperté un sueño y me di cuenta que había vuelto a renacer y esta vez pudo elegir mi alma llenarse de una inmensa paz. Yo ahora elijo a compartir memorias y conocimientos. Despierto tu conciencia y te invito a que vengas a mi mundo infinito. Lo siento porque a veces fue de espejo. Perdóname, sé que... Aloha, 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 buen jueves para todos. ¿Cómo están? Qué alegría otra vez aquí en Ama con los pies en la tierra. Bueno, les cuento que este es un programa que se hace con muchísimo amor. Tenemos unos invitados de lujo, invitados que lo que quieren es ayudarnos a crear conciencia, a darnos cuenta de cosas, a aprender mucho sobre la espiritualidad, los caminos de sanación, de éxito. Y hoy tenemos un invitado muy especial desde la India. Él es un yogi, él es un doctor en naturopatía, es una persona muy especial, espiritualmente muy elevada. Su nombre es Vinet Naitani y bueno, hoy va a estar acá compartiendo un poco de su sabiduría. Me encantaría que aprovechen y que puedan hacerle todas las preguntas que quieran, porque es una persona muy interesante y también él está en una cultura totalmente diferente a la nuestra y tiene muchísimas cosas para enseñarnos. Voy a estar haciendo de traductora, así que tengan un poquito de paciencia. Welcome, Vinet. Hello, hello. Thank you very much. Thank you very much for inviting me for your beautiful program. Thank you. Gracias. You. Muy bien, gracias en español. Bueno, les cuento un poquito de Vinet. Él nació en la India. Actualmente está compartiendo sus enseñanzas en Alemania. Él es yogi, es un profesor de yoga, enseña yoga y enseña yoga también meditación. Hace unos tratamientos muy efectivos de los cuales da garantía como naturópata y dice que si no te curas de tu enfermedad no le tienes que pagar. So I'm telling the people that you are a very successful naturopath and that you have this, I wouldn't say this way that you do things, that if the people don't get cured, they don't have to pay you, right? You told me this, you give guarantee. Yes. I like that. Bueno, tell me about you. Tell me who you are, what are you doing. Please do not extend like the other day, but here we have only 1 hour and I would like that people know who you are, where you are going to be, what are you doing, and maybe if you can give us some information that will be good for us, that will be great. Entonces le pido que no se extienda mucho porque el otro día tuvimos una sesión de 3 horas con los chicos de la Escuela Maestros de Luz, pero quiero que me cuente un poco de sus cosas, de lo que hace y que nos dé algunos tips de cosas que podemos hacer. Microphone is yours. So as you told, Vineet Nathani is my name. I'm coming Mi nombre from... es Vineet Nathani. Vengo de la India.
India, Rishikesh, the capital of yoga and spirituality. Vale, él es de Rishikesh, que es la capital de yoga y de la espiritualidad. Yes, and I born there, and from my childhood I saw the yogis, sadhus, and the spiritual practitioners. Vale, entonces él dice que desde que nació, desde que es niño, él nació rodeado con estos yogis, que son las personas que son maestros de yoga, los sadhus, que son... Which are the sadhus? The sadhus are the one that have given everything up to stay... Yes. Okay. Yes. Los sadhus son una casta de personas que dejan absolutamente todo, todo lo material, y van caminando y haciendo meditaciones todo el tiempo. No tienen absolutamente nada material y lo que hacen es que reciben comida de las personas, que es lo único que necesitan. Se pasan todo el día al lado del Ganges meditando. They spend most of their time next to the Ganges meditating, and they receive money from the people that walks around, right? No, not that real one. They don't receive money because No they money, don't. food. Food also they don't need because many of them they are in higher level. Okay. So they don't need these things, but they're working constantly for the positive energy for this world. Ok, entonces lo que me dice es que los sadhus son unas personas que es como que se han retirado un poco de la sociedad y que ni siquiera necesitan comida porque están espiritualmente tan avanzados que generalmente lo que hacen es un trabajo espiritual para ayudar a la positividad del mundo. So that's interesting about the sadhus. I didn't know that. They are in many other categories. So they work in different levels, in different because spirituality and yoga is a big area, big subject. So they work in different levels. Vale, dice que los sadhus trabajan en diferentes niveles y que la espiritualidad allí es algo muy grande, entonces es como que toda una movida espiritual de alguna forma. The main purpose of their life is to guide the humans for good. Vale, dice que el propósito de su vida es guiar a las personas para que hagan lo correcto. So these things I saw from my childhood and this attract me, their lifestyle, their presence, their way of living. Dice que él desde que empezó a crecer, desde que nace, tiene todo esto alrededor, entonces le atraía la forma de vida que ellos tenían, le atraía todo lo que iba viendo, entonces por eso comenzó con esto de la espiritualidad. And that inspired me also to become or walk on this spiritual path. So I left the house and went to the forest. Entonces dice que esto a él lo inspiró para que siguiera este camino, entonces dejó su casa y se internó en un bosque. And then in the forest I was living without any facilities, house and things to understand myself. And like that my journey started. Entonces dice que cuando se fue a este bosque o esta selva, no tenía nada material, no tenía ni siquiera una casa donde vivir, no tenía ninguna facilidad, digamos. Entonces lo que él necesitaba era encontrarse a sí mismo y conocer quién era, y ahí es donde comienza su camino. Yes, and like that I start, and then I went also for the naturopathy doctor degree, and then I went to it's a place called near Nepal, it's in India, Gorakhpur. Vale, dice que después se fue a estudiar naturopatía en un lugar cerca de Nepal, que es una ciudad en la India que se llama Gorakhpur. And from that time I am teaching from now almost more than 15 years and giving my therapies. That's a long time, man. So more or less that's the time that we know each other, 12 years I thought it was, 13? 13
and I was doing before. Yes. Nosotros con Binet nos conocimos en la India. Él fue mi profe de meditación. I am telling our story. Y después cuando él se puso a estudiar naturopatía, yo lo fui a visitar a Gorakhpur. Y después no nos vimos más. Él ahora está viviendo en Alemania y comparte sus enseñanzas desde ahí. Y mañana viaja a la India, así que lo tenemos, por suerte, la última noche aquí en Europa. This is, I'm saying that tomorrow we are going to travel to India, so I'm very happy and lucky that you are here in Europe. If not, the time difference is going to be so big. I think 12 hours, something like that. Yes. Vale, nosotros tendríamos si él se va a la India, tendríamos como 12 horas de diferencia acá con Europa, no quiero ni pensar con Argentina, y hubiera sido imposible hacer esta entrevista, así que estoy muy agradecida con Vin. Okay, carry on with your story. No more talking about me. Yes, and from that I'm teaching, and that's me. And now I'm in Berlin from last 10 years. Almost. Vale, hace 10 años que se mudó a Berlín. Yes. And okay, that's me. Yeah, that is me. Okay. Tell me a little bit more, because the other day we talked a lot about your story and about yoga, but I would like to know about naturopathy and how do you heal with the plants, and I don't know, anything that you can tell me. Imagine that nobody knows anything here. Le estoy pidiendo que nos hable de la naturopatía, que cómo sanan, cómo curan, cómo utilizan las plantas, etc. So naturopathy work with the elements. So this all nature. You can translate. La naturopatía funciona con los alimentos. So this whole nature or this whole universe made by 5 elements. Entonces dice que los alimentos son 5. And same our body. Adentro de nuestro cuerpo. The earth element, water element, fire element, air and serían ether. Los 5 elementos que le llamamos nosotros, que sería el agua, la tierra, el fuego, y me falta uno, éter. Water, earth, fire, earth, sí, la tierra, water, el agua, fire, fuego, air, el aire, and then ether, the spirit. Vale, el éter. Yeah. So, and we believe in naturopathy that if something or some person becomes sick or some disease come, that is because of the unbalance of elements. Okay. Claro, no alimentos, elementos, dijo él, perdón. Entonces dice que en naturopatía se cree que si una persona tiene una enfermedad es porque hay un desbalance en estos elementos. And by using these elements, we cure the body. Y usando estos elementos, curan el cuerpo. So like if somebody, example, have some respiratory problem, breathing problem, asthma si alguien problem. tiene problemas de respiración o de asma, just what I have, yes. Yes. So that thing we use water and air. Dice, para eso utilizan el agua y el aire. And how do you use that? I'm curious. So we use, example, we will use some equipments also, like it's called a neti pot. It's a kind of pot with the small, and that we use for cleaning the nose. Or we will use the vomiting, we will use the steam, also we will use. Me dice que van a usar vapor, que van a usar es como si fuera una teterita que se utiliza para limpiar las fosas nasales. Vapor, the pot, and what else did you say? And then the vomiting also would be there. Vomitar, dice. Why? Yes. Why vomiting? Vomiting, when we vomit, so like
also this would not also work vomiting only for the sinus or asthma problem, also for acidic problems. So when Vale. somebody has Wait. Dice de que el tema de vomitar no se usa únicamente para problemas de sinusitis y de asma, sino también para problemas de ácido úrico. yes, so by this we can remove the extra acid. By vomiting also we will remove the cough. Dice que de Mucus. esta forma se puede sacar la tos y el ácido úrico que sobra, digamos, o que está de más. But Vin, sounds horrible. So how do you do this? Like, how do you do to vomit? Do you have to eat this thing that we you were drink the supplying water. me? No, that's the water. Yes. For the vomiting, we drink the water, Yes. salty, and we put lemon, turmeric, some things we can put, and then we drink this, and then we vomit. Ok. Dice que lo que hacen es que se tiene que beber un agua caliente con limón, con turmeric, que es cúrcuma, y que después cuando lo tomas te da ganas de vomitar. Or like a detoxification. For detoxification, we use mud, ¿Mud? clay, Clay. What is clay? the mud, Yes. the earth powder from the earth. Ah, arcilla. Mm. Wow. So how do you use that? So ¿Cómo lo for usas? different, like somebody has pain, example, somebody has knee pain. So we will take this mud, soak it in the water, and then we Yeah. make a paste and put over the place. Ok. Él dice que tienen así como diferentes formas para hacer, para tratarte. Claro, nosotros no, esto nos parece súper raro porque nosotros utilizamos, ¿sí? Obviamente, los medicamentos, la alopatía, o usamos mucho el tema de o aceites o plantas, cosas así. What you're telling me is a bit for our culture, of course. It is strange because we use maybe plants, remedies and things The that obviously are not plants good. it's using in Ayurveda. The herbs and plants are part of Ayurveda. Ok. Entonces dice que usan las plantas y las hierbas como si fueran los representantes del aire. Okay, so But- wait a minute. Tell me, herbs and plants are part of the air. See? Sorry? You said that herbs and plants are part of the air. No, Ayurveda. Ah, Ayurveda. Okay. Ayurveda. So in Ayurveda, they use plants and herbs. But you don't do this in naturopathy. No, in naturopathy, because this body, it's made what you seeing like bone, skin, muscles, they all are earth element from the earth. Ah, ok. Entonces dice que no, que paren, yo entendí mal, sorry. Que en Ayurveda usan las plantas y las hierbas, pero ellos en naturopatía utilizan, what do you say, the connection with the heart? So heart means this earth element. Heart. Earth, EARTH, earth. No sé qué es heart. The planet, the earth planet. we The are earth. on the Chicos, yo no les puedo explicar lo difícil que es entender un hindú hablar. Igual el otro día estuvimos con los chicos y todo lo que él decía se entendía. Ahora no sé, me agarro cansada. Okay, so these are from the earth, okay? So this all what you seeing, it's earth element. Okay, está hablando que son alimentos de la tierra. What is floating like blood, water, urine, saliva, it's water element. Ok, wait there. Entonces dice que la saliva, la sangre, the blood, la saliva. Saliva. Yes, what else? So 70% on the earth, water, same in the body also, 70% Dice water. que el 70% de la tierra es agua y el 70% de nuestro cuerpo es agua. Ok, carry on. And Don't go but too far.
and the things digesting it's fire. It's the fire element. Vale, todo lo Which- que hace la digestión es alimento de fuego. And then what we breathing it's air element. Y lo que nosotros respiramos es alimento de aire. And the spirit, the soul, it's earth element or ether element. And say again, and the water. The spirit, the soul, what we are, Yes. the energy is Yes. the ether element. The fifth. El éter. El éter es la parte de nuestra alma. Ok. So until the spirit or the ether element is there, these all four elements are combined and working together. Vale, todos estos elementos se están trabajando juntos. And that make us alive. So when these elements go up Yes. and down, Y esto hace que nosotros estemos vivos. Cuando estos alimentos suben y bajan, we get the physical, mental, emotional problems. nosotros tenemos problemas físicos, mentales, mental, Emotional. physical, y emocionales. Emotional Ok, problems that we call the disease, que llamamos enfermedad. and that we cure by again balancing these elements in the body, and then Esto- person again Esto se cura balanceando o equilibrando estos elementos en nuestro cuerpo. so that is the naturopathy. Esa es la forma que ellos usan en naturopatía. Yes. So when we go more deep in it, so it's also big subject. Then there's a full explanation about the earth element. Like in the earth, there's a copper, iron, phosphorus. So all in this body. Vale, entonces dice que nosotros en el cuerpo también tenemos otros elementos que van a ser como el hierro, el zinc, el magnesio y no me acuerdo qué más dijo, pero que podemos ir como mucho más profundamente y de esa forma empezamos a sanarnos. My question is, let's say that someone has, which is the most normal problem or disease that you are asked to help someone to cure? So normally most of the people in the world has digestive problems. La mayoría de las personas tienen problemas digestivos. So what do So- you do then? So for the digestive problems, we use water and earth elements. Dice que para la gente que tiene problemas digestivos, la solución es equilibrar la tierra, the earth, and what else? Water Y el agua. to active the fire element. And active the fire. To active the fire element. Tienen que activar el elemento fuego. Yes, because the fire element is the burning the fuel. So Desactivar, porque dice que el elemento fuego está como haciendo que la gasolina se queme, dice. yes. So like example, we will need fuel as a food for this physical body. So Necesitamos comida para este cuerpo físico. And if the fire element is not good, then you cannot digest the fuel or you Vale. cannot use it. Entonces dice que si el elemento fuego en nosotros no está funcionando correctamente, no vamos a poder digerir la comida. Yes. And then we active the fire element and then person again become healthy. Ok, entonces dice que al equilibrar el elemento fuego, esa persona vuelve a estar sana. Ahora, so Vin, how do you do that? What is representing the fire in our body? The fire, the center of navel. The center of? Navel, center of belly. Ok. Entonces dice que el fuego está representado en nuestro cuerpo como el centro donde está el ombligo. So if somebody has unlocated the center of navel, also we call it center of mass. So if they have it in a place, o sea, if it is So not working. Example,
Yes. How we can find it? So the center of the belly, if you touch there with the finger, if you press it, so it also has the pulse like heartbeat. And what do that means? Heart, like heart pulsing. No. I mean, if you press it and it is like a heart, that means it's not working. No. Listen. So if this heartbeat, if it's in the center, that means the system working good. Okay. If Ahora, this, wait, let me translate. Dice, si nosotros nos ponemos un dedo en el ombligo y se siente un latido como el de un corazón, pero en el medio del ombligo, significa que está funcionando bien. Carry on. And if it goes right or left, so these fingers, so like this small finger. So if they are parallel together, that means mine is good. But if it goes like this, up or down, that means it's out of center. But that has nothing to do to put the hands inside the belly button. Not you the hand. If I put like this. So like example, you making this. Yes. So if these smallest finger are equal, you can see my smallest finger are equal. Yeah. If they are equal, that means it's in the center. And how is mine? Yes, it's showing equal. Yeah. And also the person's big toes. The big toes also would be bigger and small and thicker and thinner. Also the nipples. Nipples also would be up and down. Wait. So if the fingers are in center, means the digestive system is working properly? No. I'm saying if this pulse in center, that means your fingers are equal. If this pulse going right, left, up or down, then these fingers would be bigger or smaller. So if you make this line, there's a line, and if you connect these both lines of your hand like this, example, and then you match these lines, and if you see this smallest finger, so if they are smaller, bigger, that means your system not working good. So example, if you see your right finger is little bigger. See, I see that. Nah? And if you see your big toes also, same thing with your big toes also on your feet. Okay, wait, I need to translate all this. So, si ponen así las manos, ¿sí? Y ponen las líneas esas, las ponen para adentro. Entonces dice, si uno de los dedos está más grande que el otro, que el mío ahí se ve, significa que hay algo en mi sistema que no está funcionando bien. So I have a problem here and I have to call you. Yes, so then we fix it in the side. So what is that? I explain you little bit more. Like every structure in the world need a center of mass. Do you know center of mass? Y todo necesita estar centrado. Center of mass is a scientific word, mathematic word for everything. Like every building, every statue, human, everybody has a center of mass. Okay. For this body, center of mass is our center of the navel or the belly. And when the center of the mass goes up and down, right, left, it destroys our whole digestive fire element. The whole digestive system would collapse. Okay. It's like the Tower of Pisa. Yes. It's like this, we are the same. Yeah. And if it not working right, then the person would have physical problems. Physical problem come like belly pain, back pain, shoulder pain, eyes would be dry or tired. Vale, give me time to translate, please. Entonces dice de que si nosotros no estamos centrados, nuestro cuerpo no está funcionando correctamente, nos van a pasar cosas diferentes, como por ejemplo que
cuando comamos nos vamos a sentir mal o nos va a doler la cabeza o vamos a tener diferentes tipos de molestias. And then we fix it and bring in the center, and then whole system again balance. Vale, entonces hay una cosa que no expliqué. Dice que todo tiene algo que se llama, debe tener un nombre en matemática que no lo sé, pero él dice como que el centro de la materia, algo así está diciendo. Ya lo vamos a buscar. Entonces, dice que en ese centro todo tiene que estar relacionado, como que tiene que estar derecho, digamos. Si está para un costado, para el costado izquierdo, para el derecho, significa que está fuera como de foco. Entonces ahí es cuando se producen los problemas en nuestro cuerpo físico. And Okay. then when it's again better, the person digestive system working, and then whole energy back. So that's the fire element. Vale. Entonces, cuando a la persona se hace para que se trabaja, para que vuelva su cuerpo a estar en equilibrio, va a volver a estar bien. Él dice que la mayoría de las personas tienen problemas de esto. Bin, I have a question for you. Do this mass of center if it is not Center equilibrated? of mass. Okay, Center sorry, of center mass. of mass. Give me shit. So No, if this center of mass is not in the right place, could it be according to the food that we're eating, or no, is something energetically? It is not genetical, it is physical. So it has 2-3 main reasons. First is sudden movement. Wait, voy a traducir lo que le acabo de preguntar. Le digo, si este centro de más, que me reta, que lo dije al revés, si este centro está desequilibrado, si tiene que ver con la comida que nosotros le alimentamos o le damos a nuestro cuerpo. Y me dice que no, que tiene 3 razones. So the 3 reasons are... One is physical, the sudden movement, like if you are sitting or laying and you suddenly stand up, or you pick some heavy thing, like heavy weight, and you just move. So this can be a reason. Or you fall down and then you try to stand up in wrong ways, where you hit your abdominal muscles. Vale, Like entonces, sorry. Dice que entonces cuando nos movemos rápido, levantamos algo o hacemos algún esfuerzo así importante, como que está relacionado con el músculo del abdomen. And then second is the fear. Dice que el segundo motivo es el miedo. Fear to what? To anything. Anything is scared, like you are standing and somebody come from behind and you scream behind you like ooh, or prank, and you suddenly get shocked. Entonces So dice que es el miedo, que puede ser si alguien aunque sea si alguien te asusta o para hacerte una broma, ese miedo puede hacer también que eso se desequilibre. And the third one, Anger. el enojo. So these are the main reason it fall down or dislocate from the location. Vale, dice que son las razones más importantes por las que se sale de foco este centro. Okay. And when we fix it back, and then the digestive system would become better and energy again active. Vale, dice que cuando se hace este trabajo se puede volver a equilibrar y entonces la persona vuelve a estar bien y que la energía se empieza a mover y va a tener como más energía y va a estar más activo. I have another question for you. So because of these 3 reasons that you gave me, this could be that this happens again, like if you get angry. No, it's then we fix it. You fix it forever. Yes, and then we fix it, and then person do some exercises which I will tell, and then it would fix for forever. Ok, entonces él dice que
le pregunto, bueno, pero si entonces después te vuelves a tener miedo o te vuelves a enojar, se te desequilibra. No, dice, porque yo les enseño, perdón, unos ejercicios que lo que van a hacer es que como que va a evitar que eso vuelva a pasar y aparte dice porque se cura. Okay. So which Yes. is the next big thing apart from the digestive problems? The digestive main is the digestive system because it's like a engine in the car. Bueno, dice que este problema del sistema digestivo es el más importante porque es como si fuera el motor del auto. Me encanta cuando da ejemplos así. I love when you give these examples that we can all understand. Yes, and because if the engine is working well, the whole system would good. Then second system is respiratory system, the breathing. Vale, el segundo sistema importante dice que trae bastantes problemas es el sistema respiratorio. Tell me more about this. So if the filters are clean, good working, then person can breathe well. Yes. And also with the respiratory system, we increase the oxygen level in the blood. Vale, entonces dice de que si nosotros respiramos bien, si tenemos, dice, nuestros filtros que funcionan correctamente, vamos a poder... what did you say? That if the filters are working right, we are going to If be the able... filters are clean, if the filters are clean, si los we filtros breathe están better. limpios y podés respirar bien, como que también la energía funciona. So if you can breathe properly, also the energy in your body is you're going to have more energy. Okay. So yes, carry on. So example, you can also give this example to your audience that they can take one breath now. Just dice que hagamos un ejercicio. Dice que hagamos una respiración. Take a breath and then check how much they take in and how much they're taking out. Count by themselves. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Dice que vas a respirar y una vez que respiras vas a contar cuántos segundos estás tomando aire y después vas a respirar hacia afuera y vas a contar cuántos segundos está saliendo el aire. Can I do it now? Yes. Okay, so I took 6 seconds to breathe in and 9 seconds to breathe out. What do this mean? No, that is the it is the what you called I'm crazy. Wait, no. It is the conscious breathing. You are breathing with conscious. But normally, normally what happened? So what you did, it's best. Okay, wait, I need to translate this because I did something good. Le digo de que yo respiré inhalando durante 6 segundos y exhalé en 9 segundos. Entonces se queda así como pensando, le digo, ¿qué pasa? Estoy loca. No, dice, la forma en la que vos respiraste está bien porque lo hiciste de forma consciente. Y ahora me está por decir generalmente cómo lo hace la gente. So what is normal? So normally or without any consciousness, most we breathe 100% in and remove only 60% out. Oh, so okay. 30% of carbon remain in the system. Wait, so dice que generalmente si uno no tiene conciencia, inhala el 100%, pero exhala únicamente el 60%. Por lo tanto, what did you say remains in the body? Pollution, the carbon. Que dice que la polución queda dentro de nuestro cuerpo en un 40%. El carbono sería dióxido de carbono. Yeah. So with the conscious breathing, with the yogic breathing, we learn or teach the person. Most also the thing people breathe through the belly. Dice que la mayoría de las personas van a respirar por la panza. But no, you mean that the air is going up and it's going to go
to the belly, but the belly is going to do the other way, like go in. So what happened? We breathe through the belly. When we breathing, belly going out, belly going up. Belly going out. Sí, yes. It has to be opposite. When we breathing in, the chest has to be up, and Yes. when we breathing out, belly has to go in. Ok. Dice que generalmente lo que hacemos es respirar al revés, que cuando nosotros inhalamos se nos llena el pecho y la panza, pero dice que cuando tenemos que respirar hacia afuera, la panza se tiene que vaciar. So by this breathing, or there's a many pranayams like Anulom Vilom, Nadi Shodhan, Ujjayi. So there are different pranayams for different purpose. Dice que hay diferentes tipos de respiraciones. Estas respiraciones se llaman pranayamas y las nombro en hindú. Are these names hindú or sánscrito? All Sanskrit, Hindi, Vale, Sanskrit. son nombres en sánscrito que no voy a poder repetir, pero dice que hay diferentes tipos de respiraciones. I have a question from the people that are listening us. Ariana says it's really nice to listen to Thank us. Yolanda is saying good afternoon, what a beautiful interview. I do take curcuma is turmeric. Turmeric. In the carrot juice with a little bit of pepper every morning. That must be very good, right? Yes, he can also use it with the warm milk. With the warm milk is the best for internal injuries and for inner healings. Oh, dice que también la podés tomar con leche, que es muy bueno para el interior del cuerpo. Here is a question for you. It says, coughing has... La tos que tiene origen cardíaco, ¿cómo se puede tratar desde su cosmovisión? Lo mismo como las dolencias por artritis. ¿Cuáles elementos representan? Okay, first question. Which are the elements that represent... No, sorry. Which are the food, the aliments that will represent the fire element? Ruben is asking. So which would help, mean to say that which would help to improve the fire element? Sí. The foods which heat the body. Sí. So for the heating the body, it's like the nuts. Los nuts, dice las semillas, tipo así como el maní, el cashew, something like this, walnuts, las nueces. Yes. And then there's a food like flax seeds. Flax seed, what you call them? This small brown seeds. Poppy seeds? No. Flax. It's a very shiny brown color, dark brown. Sí, las pipas. Pipas, I think it is in Spanish. Pipas, sí. Yes. Flax seed also good. And what else? I have to think. Okay, with nuts garlic, I think it's... Garlic. Uh-huh. Garlic. And these things are heating the body. Vale, esto te va a dar fuego, dice, en el cuerpo. Yes. A second question. He says that he has a cough that has a heart origin. According to you, how can you treat that? So somebody has coughing, but I don't know why he says the origin, it is from the heart. from the lungs. From lungs or heart? It says heart, the heart. I don't know how a cough can come from the heart. I think it's not from heart, means this area. I think he's trying to explain from the lungs, chest, from the chest area. Okay. Yes. So this coughing can be two kind of coughing. One is very dry cough, and one come with a lot of mucus. Ok, entonces dice que hay dos tipos de tos. Una es la tos seca y la otra la que sale con muchos mocos.
Y dice que es una tos que viene así como del pecho. Yes? And for treating that, we will use steam. Para tratarla se va a usar And in the steam, water vapor. for steam. Yes, vapor. We will use some ginger, crushed ginger in it. Some salt, crushed. Okay. Crushed ginger, and then some salt and turmeric. Vale, de vuelta, cúrcuma, sal, ginger and lemon. Y limón, todo, everything in the water. And then we boil it, and then we whisper. And then there's also way to breathe. So like few breath you take through nose and remove through the mouth, then through the mouth, then remove through the air. Nose. Let me translate it. Entonces Rubén dice que lo que tenés que hacer es hervir agua con cúrcuma, limón, sal y jengibre. El jengibre tiene que estar así como puesto en un, bueno, como crush. ¿Cómo se dice crush? Entonces dice que lo haces hervir y que el vapor, primero inhalas por la nariz, exhalas por la boca, después inhalas por la boca y exhalas por la nariz. Okay. And then second thing, I would recommend pranayam. It's called Anulom Vilom Pranayam. So it's a name. I cannot say that. Yes. And then you can breathe through the left nostril, remove from the right, then right through the right, then remove through the left. But you breathe through the lungs in. So slow, as slow possible, gentle inhalation. And then you breathe double out. So until your lungs fully not full and empty. Ok, entonces dice que lo que tenés que hacer, medio tú memorándome acá, lo que tenés que hacer es hacer diferentes tipos de respiraciones, como que inhalar y exhalar despacio de una forma, de la otra, con la boca, con la nariz. También puedes hacer con un lado de una fosa nasal, con la otra. And what else? And then he has or she has to breathe through the lungs, in and out. Sí, and que respires also, bien hasta los pulmones, para adentro y para afuera, inhalando y exhalando. And if it's too much dry coughing, then the person also can use honey. Okay. And the ginger, juice of ginger. So crush the ginger, remove the juice, mix with honey, and can leak several times, also with some black pepper. Ok, te da otro remedio, dice que si la tos está seca, lo que podés hacer es, no me sale en castellano la palabra crash, pero es esto como que hacer así en un mortero, ¿no? Con miel y un poquito de pimienta, y que eso lo tengas en la boca así y lo vayas chupando. Ok. Yes. I have one more question. I have 5 minutes left. Laura is asking if someone has a mental problem, has been diagnosed with a mental problem. Yes, what can you do for this? But there's a many kind of mental problems. So some people get anger issues. Some people get the burnout. Vale, dice que hay diferentes tipos de problemas mentales, que puede ser que hay unos que estén como con esto de la cabeza quemada por mucho trabajo, hay otros que puede ser que tengan problemas de mucho enojo. What do you recommend for someone that gets angry all the time? For this person, I would recommend first thing the purification activities to remove this all the thing, because the purification, it's not only the you vomiting. Example, everybody cannot. Él dice que, le pregunto primero, que qué es lo que él recomienda para una persona que se enoja mucho. Entonces me dice, lo primero que tienen que hacer es purificarse. Purificarse, dice, de una forma, no es únicamente vomitar o devolver. What else can you do to purificate? In purification, we also use this catheter or the cloth or pranayam, the breathing exercises, also the steam bath or water. I have a question. Bueno, dice que para purificarse hay muchas formas.
que puede ser con agua, con algunos ejercicios de respiración. Y hay ellos tienen, es como si fuera, él me dice cloth, es como si fuera una gasa larga. Can you explain me this thing that you asked me to do that I couldn't do, the one with the cloth? Yes, so that called Vastra Dhoti. That particular name of this activity is Vastra Dhoti. Vastra means the cloth. So it's a 4-inch wider cloth, and it's like a 3.5 meter something long. And then we boil it with the hot water, and then we swallow it. Ok, wait there. Dice que, le pregunto, porque cuando nos conocimos en la India, él quería que yo hiciera esto y es algo que no pude hacer. Entonces dice que es un pedazo de, como si fuera una gasa. Dice que se hierve en agua caliente, tiene 3,5 metros de largo y lo que hacen es que te lo empieces a comer. Imagínense, yo apenas me llegaba un poquito a la garganta, ya hacía arcadas. Y ellos lo que hacen es que se lo meten, se lo comen. So what do you do with this? I couldn't do it, I remember that. Yes. But you put it inside, And it then went down to the stomach. not the stomach, only till the esophagus. Okay, so went down to the esophagus. And then before stomach open, we take it out. So it has to be in between under 10 minutes. And So which it's is the purpose of this horrible exercise? Purpose of it to remove the toxins, Okay. remove the extra mucus, and remove the acidic or the poison which body creating with Okay, our wait, I need to translate. Le pregunto que cuál es el objetivo de este ejercicio tan horrible que me hizo hacer. Y dice que hay que como que tragarse esto hasta antes de que llegue la boca del estómago, que es para limpiar el esófago, para sacar el exceso de moco y todos los ácidos que no estén buenos. Ok, carry on. Yes, and by this we remove these all things with the cloth, and then we wash the cloth, dry it in a clean place, and next time we use it again. So we do it regular. So like example, you saying you cannot do it. So here, why you cannot do? Because the body not take any unfamiliar things, will not accept. And that's why the body throw it out. And by this we control our emotions, control our brain, and take the control in our hand. And so this is also kind of practice to control your brain. Ok, wait there. Entonces me dice que el motivo por el que yo no lo pude hacer es porque nuestro cerebro como que no permite que algo desconocido ingrese en nuestro cuerpo. Pero dice que también esa es una forma de controlar las emociones. Okay. And brain. Also you control your brain. So controlar las emociones y el cerebro. Yes. So by this you also you become the master on your system. Entonces dice que haciendo estas cosas de purificación te podés volver como el jefe de tu sistema, de tus sistemas. So same thing like with the vomiting, or there's a tratak. So one practice called tratak, or one practice called kapalbhati. So like in tratak, we watch a candle light. Yes. So cleaning our 5 senses to active our 6th sense. Or there's a kapalbhati. Wait, for how long do you watch this candle light? It goes, we start from like 10 minutes to 30 minutes, and then with the practice going on, and then it can go longer and longer. It's about the person. Vale, dice que hay una práctica en la que se mira el fuego de una vela. Entonces dice que
empieza con 10 minutos, después sigue con 15 y así. Y el tema es que estás limpiando las cosas también de tu cerebro. Being, do you do this in a meditation mode, like you're sitting down, watching the candle? No, and it's not meditation. No, I explained you before, so it's a part of purification. Vale, es una And parte de this- purificación. And this candle also, we make special. It's not the candle you just buy in a market and burn. Vale, and dice que start. no es la vela que compramos en el mercado, que es algo que hacen de forma especial. Oye, Vin, I want to keep talking with you, but our time is finished. Yes, So no problem. I think we need to interview you another day because this has been really interesting. We are learning a lot with you. Please follow him in @Vinet Naitani in Instagram, and you can write me and I will give you his webpage. So if you want to contact Vinet, You Thank have you to so speak much. in Spanish. Oh, I am. Did I? You was speaking in English. Ah, sorry. Okay, sorry, that was not for you. You know where to find yourself. Vale, digo que lo tienen que seguir @VinetNaitani y que si me escriben yo les voy a dar su página web y ya tengo un lío en el cerebro, ¿no? Thank you so much, Vin. I'm sorry Thank you about very that. much for inviting Thank you me. for your knowledge and to be so nice and generous and to share everything with us. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Bye. Gracias a todos, gracias por estar acá. Bueno, queda colgada la entrevista. Si lo quieren contactar a Vinet, lo pueden hacer. Gracias, gracias, gracias. Te amo, has cambiado todo mi ser.